बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि जो हम इनक्रिप्शन करेंगे तो वो किस पोजीशन पर हो और क्या हम इनक्रिप्ट करें, ठीक है। उसके ऊपर दो सिनारियोस थी, टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट और द ओरिजिनल डेटा एंड टू इनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन। फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज हुई, ठीक है, कि अगर हम फुल कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या पेनल्टी मिल सकती है, अगर फुल कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट नहीं करते तो फिर हमें क्या पेनल्टी मिल सकती है, ठीक। सो इन ऑल द केसेस यू हैव द स्टांस टू कीप सिक्योर द मैक्सिमम डेटा, and if it is vulnerable at any level you have to care about that specific position. So in today's lecture we are discussing the allocations for the confidentiality attack, whether these are possible, and encryption devices we discussed already, and the second one is the third one is the key distribution. So this is important, the third one. Clear? So the first two already been discussed. So in today's lecture we are discussing the various techniques for the key distribution. So for asymmetric encryption, two parties must share the same key, and that key must be protected from access by other. This is an issue, because you are using the symmetric key cryptography and you have to send the original key to the other man by one way or by another way. And we also discussed in the previous class that this is a very serious issue. Then how then to resolve it? Alice, sometimes the student are saying, sir उसको फ़ोन कर लेंगे, उनको email कर देंगे, WhatsApp पर send कर देंगे, ये वो. So a man who is so much conscious about your entire security, so it doesn't have any meaning for him to get these informations also. So these are meaningless. Then in the prehistoric different techniques were used. ये अभी जो लोग अर्तुगरल का जो ड्रामा है अगर वो देख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो क्या नाम है उसका, नाम मुझसे भूल जाते हैं, ठीक है, नाम भी अजीब अजीब से हैं, ठीक है ना। सादुद्दीन कोबेक वो एक ख़त भेजता है कि इस ख़त के अंदर कुछ है और वो एक राज है। तो वो क्या कर लेता है, वो जो लंगड़ा सा बंदा होता है जेब से एक कंपास निकाल के उसके ऊपर रख देता है, और उसको घुमा फिरा के दूसरे लोग पूछते कि इसमें क्या लिखा है, तो फिर वो आंसर करते हैं, रिप्लाई कर देता है। बाकी समझ आ गई कि नहीं? अब वो जो डिवाइस है इनफैक्ट इट इज़ अ की, ठीक। मैं इसकी थोड़ी सी आपको ओरिएंटेशन बता दूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या है, फॉर एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन टू वर्क, तो मैंने इस तरह लिखा ए अब अगर मैं इस कीज के हवाले से इसको ले लूँ, ठीक, तो ये ऐसे है कि पहले की के ऊपर कौन सा टेक्स्ट है, सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर, और ये तो अभी हिल रही है ना। अगर मैं इसको फिक्स बना दूँ, ठीक, अब मैं इसको ये कह दूँ कि देखिए ये की 1 है, ये की 2, की 3, की 4, तो अब ये देखिए कि 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 3 और 4 ये ऐसे आएगा ना। अब देखिए मैंने इसको शफल कर दिया, समझ आ गई कि नहीं?
اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس ٹیکسٹ کو کسی بھی ترتیب میں لکھ لیتا ہوں، لیکن اب یہ مجھے پتا ہے کہ 1 کے اوپر کون سا کریکٹر ہے، 2 پر، 3 پر اور 4 کے اوپر، تو میں اس کی کو رکھ کر اس کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کیسا ہے. لیکن اگر میرے پاس یہ ڈیوائس نہیں ہے تو پھر میں اس کو ریڈ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جو کنونشنل کرپٹوگرافی کی، ٹھیک ہے، اس میں ایک اور جو بڑا ہی کامن ایک میتھڈ استعمال ہوتا رہا ہے. ایک چھوٹا سا کاغذ کا پیپر مجھے چاہیے، پیس آف پیپر مجھے چاہیے. بس صحیح ہے، یہ بس مل گیا، ٹھیک ہے، یہ مجھے مل گیا. یہ میں نے کر دیا، ٹھیک. اب اس کے اوپر میں کوئی ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں. طریقہ کیا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اس کو فولڈ کر دیا. صحیح بات سمجھ آ گئی کیا نہیں؟ یہ مطلب میں یہ اس کے ڈائمیٹر میں تھوڑا سا فرق ہے تو اس وجہ سے یہ فکس نہیں آئے گا. نہیں پینسل ہوتے ہیں مطلب سیدھا ایک راٹ سا ہوتا ہے تو وہ تو زیادہ تر فکس آتا ہے. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں. اب ایک پینسل آپ مجھے دے دیں، پین مجھے دے دیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر میں کچھ ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں میں نے کچھ لکھا ہے اس کے اوپر. I know this is the letter, what am I sending? بھائی سمجھیں؟ اب اس کے لیے کیا ہے یہ پین، ٹھیک. اب اگر اسی ترتیب سے ہی اس کو اس کے اوپر فولڈ کیا جائے then it will be readable. بات سمجھ آ رہی ہے؟ otherwise it will not be readable. اب these things جو are related to the conventional cryptography. یہ کیا ہے؟ conventional cryptography سے belong کر. In modern cryptography, these type of techniques are used in a new spirit or in a new way. Clear? So, this is an issue. LS options in establishing a shared secret key with Bob include way of sharing a key. This is one way. A selects a key and physically deliver it to be. What you were saying, اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک بار کوشچن کیا تھا. Trusted third party distribution, key distribution, KDC اور T3P, یہ نارملی ہم ایسے بولتے ہیں. We term it like KDC or T3P, Trusted Third Party Key Distribution Center. Clear? Selects a key and physically deliver it to A and B. The third one, if Alice and Bob have previously and recently used a key, it can be used to distribute a new key. For example, they are using one key recently, and they wish to share now the new key, so they use the previous key to encrypt the current key and then share it and discard the current key. So the current key is washed and the new key then they are using for the further communication. Number 4, if Alice and Bob have the keys, the KDC, with the KDC can deliver a key
on the encrypted link to Alice and Bob. So these are the various ways. Huh? If I say still and was, these two techniques are and were very common in the computer scenario. मैं अगर ये कह दूं कि अब भी इस्तेमाल होती है तो ये बात भी गलत है, अगर मैं कहता हूं कि नहीं इस्तेमाल होती तो भी गलत है, because the techniques involved in these are modified a bit for the sharing of the keys. तो इस वजह से मतलब मैं अगर आपको ये कह दूं कि ये तरीके इस्तेमाल होते हैं तो गलत है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि नहीं ये तरीके बिल्कुल अभी इस्तेमाल नहीं होते तो ये बात भी गलत है। समझ आ गई कि नहीं? बट समथिंग नियर टू दिस। अच्छा, manual delivery is a reasonable requirement with the link encryption, challenging with end-to-end encryption. The number of key grows quadratically with the number of endpoints. अगर हम ये कह दें कि manual delivery हम करें तो फिर अगर हमारे पास multiple points हों जिनके साथ हमने कम्युनिकेशन करनी है तो अब हर एक के लिए हमने इसको कम्युनिकेट करना है, लेकिन कैसे करना है कि for example, if I wish to share with 6 people, so I am able to communicate with you. So if any one of these 6 wish to communicate with one another, so everyone will share their key with the rest of the 6. So how much keys I will memorize? And how much every person in the communication link will, हमें अपने याद नहीं होते, इतने सारे किधर याद होंगे? बात समझ आ रही है कि नहीं? So this is an issue with this. So 3PP keys constitute rich target of opportunity. Trust with third party. हमने क्या कहा कि बजाय इसके कि manual encryption करें, all parties are responsible for their own communication and they will share it. हमने क्या कहा कि let's have a third party and that is trusted. अब देखिए मैं ये कह दूं कि there is always a conflict of interest, but there is a man on whom you will trust. If you are not trusting, nothing can be done without that trust. For example, if you are working in an organization, so you have trust on the network administrator. नहीं? क्यों? अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, नेटवर्क आपके लिए कौन डिज़ाइन करेगा, डेटाबेस आपके लिए कौन मैनेज करेगा, कीज आपके लिए जनरेट कौन करेगा? समझ आ रही कि नहीं? सो एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल यू कंसिडर अ ट्रस्टेड पर्सन फॉर दिस, एंड इफ इट इज बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन then you are looking for a trusted organization upon which you can trust. For example, अगर मैं ये कह दूँ, in the previous lecture we have now discussed this, that why we prefer the BlackBerry for the diplomatic and not for the military. Keep it in mind. For the diplomatic secrets, the BlackBerry. The reason is that they are offering a system that is trusted, and everyone has a belief that they will not share my documents until and unless they belong to a serious treason. बात समझ आ गई कि नहीं? वो मतलब इसकी फिर वो आप ब्लैकबेरी के साइट पर आप जाके इसके पूरे डिटेल्स पर आप ले सकते हो कि किन सूरतों में आपके कंट्री या होमलैंड के साथ जो है आपके सीक्रेट्स को शेयर किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ब्लैकबेरी तो मैंने एक मिसाल दी क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हो, बट देयर आर सम अदर टेक्निक्स फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ नॉट अ बिग इशू. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विश टू कीप the information secret related to the businesses, there are dozens of the organizations upon which you can trust and they provide you the secret key. Clear? But the issue is with the military
information and military data. For example, if we keep it quiet, it will be better because some things those cannot be shared. Huh? So the same thing. A key could be selected by A and physically delivered to B. A third party could select a key and physically deliver it to A and B. The same thing but with a change scenario. If A and B have previously used a key, one party could transmit a new key to the other encrypted using the old key. And if and both have an encryption connection to a third party C, so C could deliver a key on encrypted link to A and B. تو میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ اور یہ the same case وہی چیز ہے ٹھیک ہے نا. There are various approaches for this. For example, if you wish to communicate for a specific period of time, this is one scenario. And if you communicate for a long period of time, so two types of keys are then used. One is called the session key. So the data encrypted with one-time session key at the conclusion of the session key is destroyed. And when the session ends, the key also ends. So how long this key will remain? Until and unless the communication is continued. And when the communication stops, it discards. It is destroyed. The other one, the permanent key between the entities for the purpose of distribution of the session key. اب یہ ہے نا کہ آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یو ہیو اے پرماننٹ کی لیکن ابھی 2 منٹ کے لیے آپ ڈسکشن کریں تو یو ڈو ناٹ ٹیک اے رسک ٹو یوز یور پرماننٹ کی. سو یو شیئر اے ٹیمپرری کی فار دیٹ کمیونیکیشن یوزنگ اے پرماننٹ کی اینڈ دین دا کمیونیکیشن از اسٹیبلشڈ. تو ایڈوانٹیج آپ کو یہ ملتا ہے کہ جو پرماننٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کی سیف ہے تو اس کے اوپر اٹیک کے چانسز کم ہوتے ہیں. اٹیک آپ کا کس کے اوپر ہوگا؟ سیشن کی کے اوپر ہوگا. اور جتنی دیر میں سیشن کے اوپر اٹیک سکسیزفل ہوتا ہے یو اینڈ اپ دا کمیونیکیشن. ایسا تو نہیں ہے نا کہ فوراً اٹیک سکسیزفل ہو گیا. اٹ ٹیکس ٹائم. تو ہم کہتے ہیں کہ 3-4 منٹس میں ایک اٹیک اس کے اوپر سکسیزفل ہو سکتا ہے. سو وی لاسٹ دا کمیونیکیشن فار اونلی 2 منٹس. تو جب تک وہ اٹیک سکسیزفل ہوتا ہے اس دوران آپ کی کمیونیکیشن ختم ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے. سو دس از اے سیناریو. دیر از اے ہوسٹ دیٹ از کنیکٹڈ ٹو اندر ہوسٹ. So this is the front end processor to the host. This is the front end processor to the other host, and this is the front end processor to the KDC. So host sends a packet requesting a connection. The front end buffers packet asks KDC for the session key. The KDC distributes the session key to both front ends. And buffered packet is transmitted. باقی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہوتا کیا ہے اس میں کہ یہ بھی کیا ہے آٹومیٹک مشین ہے. یہ بھی کیا ہے آٹومیٹک مشین اور یہ بھی کیا ہے آٹومیٹک مشین ہے. اینڈ یوزرز جو ہے آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں. صحیح تو ہوگا کیا نہیں اس کی مثالیں ہیں میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے نا. ہوسٹ کیا چاہتا ہے کہ ہوسٹ 2 کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے. اب اگر وہ سینڈ کرے گا
पब्लिक चैनल के ऊपर। तो प्लेन टेक्स्ट में कोई भी बंदा इसको स्विच या राउटर के ऊपर स्निफर लगा के उसको गेट कर सकता है। सो व्हाट इज डन इन दिस सिचुएशन कि द फ्रंट एंड प्रोसेसर एट साइड ए रिक्वेस्ट टू द KDC कि मैं 2 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो ये क्या करता है, एक पेयर ऑफ की बना लेता है, एक को भी सेंड करता है और दूसरे को भी सेंड कर देता है, और फिर इसके थ्रू एनक्रिप्ट करके इधर सेंड कर देता है, और जब ये रिसीवर रिसीव करता है उस दौरान फिर वो डिक्रिप्ट करके उसको मिल जाता है। ये आम आपको जो ईमेल्स वगैरह मिलती हैं, इस तरह की जो चीज़ें ना, दे आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस। बात समझ आ गई? 100% तो नहीं, सिमिलर टू दिस, वो हम डिस्कस करेंगे कि ईमेल्स जो है वो क्या अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हो। मसलन अगर मेरा ईमेल है मेरे सिस्टम में तो ओपन है एंड इट इज़ रीडेबल, बट इफ अ मैन डिप्लॉय a packet sniffer on a switch or somewhere else, so he will get the data but it will be unreadable. But if a man who is receiving it, he receives it and it becomes readable. The same case is with your mobile Android cell phones. इसमें क्या लिखा होता है while making a communication? क्या लिखा होता है कि जो व्हाट्सएप आप करते हो तो क्या लिखा होता है? ये इधर वो सेंटेंस जरा मजे का सेंटेंस है ना, धोखा भी देते हैं तो किस लेवल का दो। मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड एंड लिसन टू देम, डेयर टू लर्न मोर। ये इसने क्लेम किया है। समझ आ गई कि नहीं? क्यों कि यहाँ पर KDC इसको जो व्हाट्सएप का सर्वर है इसको की असाइन जिसको मिलता है इसको मिलने से पहले डिक्रिप्ट हो जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? जी, मतलब शेयर की है कोई भी हो सकते। फिलहाल हम जो है सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? पब्लिक के ऊपर बाद में हम बात करेंगे। तो दोनों पार्टीज को रिसीव हो जाती है, जब इसको आपको मिलता है तो आप उस टाइम डिक्रिप्ट करके आपको मिल जाता है। बात समझ? अब व्हाट्सएप का मैसेज जो है अगर मैं आपको सेंड कर दूं फॉर एग्जाम्पल आपके सेल फोन के नंबर पर, अदर देन व्हाट्सएप से के सर्विस को यूज करते हुए, यू विल नॉट बी द अदर सॉफ्टवेयर विल नॉट बी एबल टू रीड इट। समझ आ गई कि नहीं? मैं इधर से व्हाट्सएप से सेंड करता हूँ ना, तो व्हाट्सएप से व्हाट्सएप को ही आप सेंड कर सकते हो, या किसी और को आप सेंड कर सकते हो फ्रॉम व्हाट्सएप। कर सकते हो, व्हाट्सएप से दूसरे उसमें सेंड कर सकते हो। हाँ या ना? अब आप ये देखें ना कि ईमेल तो आप दूसरे सर्वर पर आप सेंड कर सकते हो ना, लेकिन व्हाट्सएप के लिए दूसरे बंदे के पास भी व्हाट्सएप का होना ज़रूरी है कि नहीं? अगर आपने व्हाट्सएप उसने डू इंस्टॉल किया हो या उसने स्काइप इंस्टॉल किया हो तो तब भी काम करते ही काम। नहीं, फेसबुक तो आप करें ना, तो फेसबुक देखिए अगर आप करें तो फेसबुक का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। समझ आ गई बात की? लेकिन ब्राउज़र के साथ वो कम्युनिकेशन करता है वो दूसरा अप्रोच है, लेकिन मतलब जहाँ तक मेल्स और कम्युनिकेशन का ताल्लुक है तो उसी चैनल के अंदर रहते हुए आप कर सकते हो। समझ आ गई बात की? तो इसमें भी दे आर क्लेमिंग दिस थिंग, दे आर क्लेमिंग एंड टू एंड एनक्रिप्शन, और कहते हैं कि हमें भी पता नहीं है। ये हमारे अक्सर डिबेट होती है कि अच्छा हम मुझे प्रूफ दो कि आप ये कहते हो कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप जो है सीक्रेट नहीं रखता। तो मैंने कहा इसके प्रूफ कहाँ से होते हैं? एक बंदा चोरी करता है तो मैं बताते हैं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, सीधी बात है। लेकिन वही चीज़ है ना कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख लें, दे आर मेकिंग 2 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। जब व्हेन ट्रम्प बिकम द प्रेसिडेंट तो इसके पास बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल था, तो जब व्हेन ही बिकम अ प्रेसिडेंट तो सिक्योरिटी जिसने मोबाइल उससे ले लिया, नो यू आर द प्रेसिडेंट, एंड दे
give him a specially designed mobile to him. No, you use it. ٹھیک. ہلری کلنٹن کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اوپر جو پریویس الیکشنز تھے اس کے اوپر یہ کیس بنا تھا کہ اس نے پرائیویٹ ای میل کو فار دا آفس ای میلز یوز کیا ہے. یعنی ہم کرتے ہیں نا sayed.fanullah@abasin.edu.pk وہ یونیورسٹی کی طرف سے. دوسرا ای میل کیا جو میرا ذاتی ہے گوگل میں یا یاہو میں یا جدھر بھی ہے. تو اس کے اوپر یہ ایک کیس بنا تھا اور اس کی وجہ سے پھر الیکشن تک وہ ہار گئی. ٹھیک ہے. تو مقصد کیا ہے کہ دیر آر سم تھنگس انوالوڈ ان وچ یور سیکورٹی کین. سیدھی سی بات ہے, امریکہ کے لیے اگر آپ دیکھیں تو 9/11 جب ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بہت اچھا ہوا امریکہ کے اوپر حملہ ہو گیا. اس دوران امریکہ نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر لی تھی تو ان تمام لوگوں کو پکڑ لیا جس نے یہ اسٹیٹمنٹس دیا تھا, ان کو پکڑ لیا. سو اب یہ جو سچویشن ہے نا کہ از اٹ نیسیسری ٹو پبلکلی اناؤنس اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی, یہ کوشچن ہے. دیر آر سم پیپل ہو ہیو ایور دا پاور ٹو انٹینشنلی ڈکلیئر دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بالکل پرمیشن نہیں لیتے, بٹ ایف دے ڈو سم ایکشن اٹ از ناٹ کویسچنیبل اینی ویئر ان اینی کورٹ آف لا. ان countries there are is a web of spies. They are collecting the secret informations and during that communication they are allowed from the state. What can you do, what you can not do. English کی ایک مووی ہے پرانی ہے لائسنس ٹو کل, اگر آپ کو یاد ہو, نہیں دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ پرمیشن دے دیتے ہیں نا. سکیا کا یہ آپ نے نہیں دیکھا ادھر وہ جو تھا جس نے لاہور میں 2 بندوں کو شوٹ کیا تھا, کیا نام تھا, کریمن ڈیوس. اینی ہاؤ یوز آف کی ہیرارکی ہوتی کیسے ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو یو ہیو اے ڈیٹا دیٹ ریکوائر اے کرپٹوگرافک پروٹیکشن. So you protect it by using a session key, and the session key is protected by using the master key. By using the master key. Why you are not using to protect it by using the master key? The issue is in the future communication. For example, if there are 3, 4, 5 persons who wish to communicate with one another and they in routine use the master key, so the attacker is aware of the master key then, and he will get the master key by one way or by another way. So what is done in that situation, that when they wish to communicate they share a key that is called the session key using the master key, and it is encrypted by using the master key. And once it is received by the parties, then this session key is used for encryption of this data. Clear? نہیں سمجھ آئی بات. یعنی 3 بندے ہیں کہیں چلے گئے, کہتے ہیں ہم آپس میں کمیونیکیٹ, ABC ہمارا پاسورڈ ہوگا. ٹھیک, اب کسی کو نہیں بتا. when they wish to communicate, اب ABC تو آسان سا پاسورڈ ہے اور آپ اس کے اوپر گھنٹوں بات کریں گے تو آسانی سے اس کے اوپر اٹیک ہو سکے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک ہارڈ کی پروڈیوس کر کے اس کو انکرپٹ کرتے ہیں ABC سے. مجھے ریسیو ہو گئی, اچھا کمیونیکیشن کے لیے مل گیا. اب میں فیوچر میں کیا کروں گا, اس ہارڈ کی کو کمیونیکیشن کے لیے یوز کروں گا. کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو گئی, both the parties discard this key. The next time when they wish to communicate, they will generate another session key. باقی سمجھ آ گئی کی, and it will be used then. So a session key
a temporary encryption key used between two parties. A master key, long lasting key that are used between a KDC and a party for the purpose of encryption and transmission of the session key. अच्छा, इसमें एक टर्म आपको बार बार आएगा, द KDC एंड की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. अब यहाँ पर देखें, मैं आपको एक बात कह दूँ कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ हाई लेवल encryption. You are not so much trained for using the encryption, but you are required to share some of the data secretly. सही? मैं फिर कहता हूँ not related to the military and the defense, but to the business and others. तो फिर आप क्या करते हैं? You hire or purchase the services of a trusted third party. And there are a number of companies all over the world. अभी आप सर्च कर लें, आपको कई सारे मिल जाएंगे. They are giving this service on payment और फ्री भी है. समझ आ गई कि नहीं? लेकिन अगर आप जो है सीरियस और बहुत ही इन डीप सिक्योरिटी के लिए आप चाहिए, तो फिर आप फ्री को प्रेफर नहीं करते. ये इसमें एक बात है. अदरवाइज जो है फ्री भी अवेलेबल है. अब यहाँ पर अगर मैं अबासीन की बात करूँ, ठीक है, तो दो तरह के मतलब हम सिक्योरिटी सिस्टम्स को यूज़ कर रहे थे. वन वाज द pfSense एंड द अदर वन वाज द Sophos. ठीक है, तो दोनों हम इस्तेमाल कर रहे थे. ठीक है, जो नया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, इसने कह दिया कि pfSense की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ Sophos इनफ है, बस इसी को हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो नो Sophos इज़ यूज फॉर द सीक्रेट कम्युनिकेशन. बाकी समझ आ गई कि नहीं? उसमें क्या है कि अब Sophos का लाइसेंस है दैट इज़ अराउंड $10,000 पर ईयर फॉर कमर्शियल. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कितने यूज़र्स चाहिए, उसके हिसाब से इसकी रेट पर कम होती है. ठीक है, इसी तरह जो सिस्को का है, ठीक है, तो सिस्को का जो है वो अराउंड $18,000 तक चला जाता है डिफरेंट सिचुएशंस में. ठीक है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं, सिस्को फायरवॉल तो और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर. ठीक है, आई थिंक उस दिन मैंने ग्रुप में एक मैसेज शेयर किया था, आप लोगों ने पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, कि के बाद वक़्त में शेयर कर ले तो याद मुझे नहीं रहता कि मैंने किसके साथ शेयर किए हैं. ठीक है, अरूबा बम सिस्को फ्रॉम पेंटागन, ये मैसेज एक मैंने शेयर किया था. किसने पढ़ा है इस आर्टिकल को? किसी को मिला भाई ये मैसेज के नहीं? या इस ग्रुप में कोई भी नहीं है? ये मिस के ग्रुप में कोई भी नहीं है? दर खदच नहीं है. ठीक है, अच्छा, ये ऑफिशियल ग्रुप है, इसके ऊपर आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है जी, हाँ, उसका पता है और इसका नहीं पता. ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इधर मैं आपको शो भी कर देता हूँ. ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें कोशिश किया करें ना कि जब मैं शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, तो ये थोड़ा पढ़ लिया करें. ठीक है, अच्छा, ये MS है. ठीक है ना, ये पेंटागन की तस्वीर. क्या लिखा हुआ है? अरूबा नेटवर्क सेट द लास्ट रिमेनिंग vestiges of the Cisco switches gear from Pentagon building as part of the Department of Defense modernization efforts announced today. ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको ले. कितना बड़ा सेटअप है सिस्को का, अरूबा ने उसकी जगह ले ली. ठीक है ना. So the deal
will see Aruba deploy its edge service platform ESP architecture to automate the network, eliminate time-consuming and often tedious processes such as port mapping and initial switch configuration. Aruba ESP is targeted at campuses, data center branches and remote workers, but it only supports Aruba access points, switches and SD-WAN gateways. The vendor's access switches will replace the existing Cisco switches gear that has reached end of life. The deployment will include more than 150,000 wired ports distributed across 6.5 million square foot facility. Alongside wire infrastructure, the DoD plans to deploy 3,000 additional Aruba APs to further extend wireless access throughout the campus. बात की समझ आ गई कि नहीं? तो ये आपके जो मतलब ये सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है. हम being a third world countries, I am very sorry to speak this, क्या करते हैं, बाज़ार में चले जाते हैं और जो भी हमें सस्ता डिवाइस मिलता है हम उसको परचेज कर लेते हैं. समटाइम्स तो ये होता है कि दैट डिवाइस इज़ discarded from the parent organization only because of some very serious flaws, but still we deploy it. Clear? इसी तरह से विकीलीक्स में एक बात आई थी, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सैमसंग के ऊपर ये ऑब्जेक्शन था और सिस्को के ऊपर भी था कि सैमसंग जो है इसके जो स्क्रीन है, ठीक है ना, इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा फिट होता है, ठीक है. तो when you sit in front of it, it takes the image or a movie and it shares with the Samsung center. Samsung denied this. This is something else. Similarly, the WikiLeaks criticized the Cisco also, that they are making two types of devices, one for the United States and one for rest of the world. So they say that the devices that they have designed for rest of the world, they have a special kind of chip that it diverts the sensitive information to the American gateways and American routers, and they analyze and get useful information from it. Clear? So these, I'm not saying that these are the truths, but these are the allegations. ठीक है ना? इल्ज़ामात हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है जी. So what is the difference between permanent key and master key, sir? Permanent key is the key that is termed as the master key. Okay, so both are similar. हाँ, both are same. Clear? Because the master key you keep it for a long period of time, and the permanent key you keep it for a long period of time. Clear? But it doesn't mean forever and ever. Keep it in mind. For example, once some of the things that are done unintentionally. I was teaching to one of the class and I showed them one of the bank security certificate. तो जब मैं उसको वो कर रहा था, I was teaching to them, उसमें मैंने एक बात कह दी तो स्टूडेंट्स ने ही उसको पॉइंट आउट करे कि सर आप तो ये कहते हो कि इसका इतना पीरियड नहीं होना चाहिए, एंड दिस बैंक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट पीरियड इज टिल 2026. इन बात को कहते हैं क्या रोज़ाना ले लेंगे ना, तो वो यकमुश्त पेमेंट कर देते हैं कि एक 10 साल के लिए हमें दे दो, तो कोई डोमेन तो नहीं है. तो जैसे ही मैंने देखा हाँ वाकई तो है, देन आई रोट टू दैट बैंक कि ये
آپ کا تو یہ سیکورٹی سرٹیفکیٹ ہے. So then the experts who are there may have read that email, but when the next time I saw it after 3 or 4 days, so that certificate was removed and a new certificate was deployed only for 4 months. تو نارملی اس طرح کے جو سیکورٹی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو کیپ اٹ فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم اینڈ ود دیٹ پیریڈ ایکسپائر a day or 2 before request for a new certificate. So they issue it to you in no time, and the technical team is just replace the previous certificate only by just copying one line statement and embed it to the website. اس کا جو ہیڈر پارٹ ہے اس میں ایمبیڈ کرتے ہیں 1 منٹ میں یہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک. سو اٹ از ناٹ اے ویری بگ ایشو. لیکن اگر آپ اس طرح سے لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے لیتے ہیں so we say that never successful, but if it takes 6, 7, 8 years, the hackers are also in research to seek out the new ways, and may some get a success in it. Clear? Yes, sir. No. What is the scenario? یہ پھر میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. Assume each user shares a unique master key with the KDC. This is an assumption with it. Alice desired a one-time session key to communicate with Bob. اب ہم نے یہ assume KDC کے ساتھ ہمیشہ وہ permanent key سے communicate کریں. But it is only once during the communication. Once the communication is done, then for the next communication it will be used, but not in the current communication. یہ نا دیکھیں نا, میں نے کہا کہ ہلو, تو صرف ہلو کی انکرپشن کے لیے میں نے ماسٹر کی کو استعمال کیا. ٹھیک. اب اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہوں گی, اب اس کے لیے this key will not be used. So the chances of the attack, if it is used so rarely, becomes minimum also. تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں, کم ہو جاتی. So LS request issues a request to KDC for a session key to be used with Bob. Bob کے ساتھ communication کرنا چاہتے ہیں. LS request include nonce to prevent replay attack. یہ ضروری ہے کہ پتہ آپ کو چلے کہ کہیں پرانی کی تو آپ کو نہیں ملی, پرانی کمیونیکیشن. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ both the sender and receiver must authenticate each other. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, آسان ایگزامپل ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے نا, آپ کہتے کہ KDC نارملی بھول جاتے ہیں نا ایڈریسز نا پورا, تو آپ اس کو گوگل میں سرچ کر لیتے ہو. So Google gave you a number of suggesting sites. یہ کون سا, you click upon one of it. سمجھ آ گئی؟ بہت کم ہم اس کے ایڈریس بار کو دیکھتے ہیں. This is a common mistake by everyone. You can judge yourselves also. کیا آپ گوگل میں سرچ کرتے ہو, سرچ کیا, آپ کسی بھی لنک کے اوپر کلک کرتے ہو, you don't care of the address bar. کبھی کیئر کرتے ہو؟ So the hacker is set it over there that someone will make a mistake while hitting my link instead of the original link. So they make the website similar to the original website. And they ask you, okay, give me your previous key. What was your key? Encrypt this. وہ آپ کے ساتھ ایسے behave کرتے ہیں جیسے it is like an original server. And by this they fetch a key from you. پھر ان کے پاس زیادہ سے 2, 3, 4 منٹ ہوتے ہیں, اس میں وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. They do not keep it for a long period. لیکن سر ایک اس کو کیسے پتا چلے کہ کون سا سائٹ ہے وہ سجسٹ ہے, کون سا نہیں ہے سر؟ وہی تو میں ڈسکس کر رہا ہوں نا, ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ہی یہی ہے. سمجھ آ گئی بات اس کی کہ آپ کو یہ پتہ ہو. ٹھیک ہے. ایک عام بندی کی تو میں نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے.
ہاں if you are a security expert you should know about it. ٹھیک وہ میں ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے نا. یہ صبح بھی مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کوشچن کیا کہ اگر فار ایگزامپل ہم بازار سے کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اوریجنل ہے کہ جعلی ہے. تو میں نے اس کی ایک مثال دی کہ میں ایک بار بازار گیا تو میں نے ڈیٹول کو خریدنا چاہا نا. ڈیٹول نہیں ہوئی تو تقریباً 120-130 کی اب ایک باٹل ہے, کافی مہنگا ہے. تو ایک دکاندار نے مجھے کہا کہ 80 کا لے لو. تو میں حیران ہو گیا کہ 80 کا کیسے ہے. تو میں کہا دی ڈیٹول کا نا وہ یا دی کا نا. تو میں نے کہا داخل ڈیٹول ماتا نخ کر کہتے وہ سر اسے ڈکن اوپن بل کہتے پبینم نہ پوئے گے. تو میں نے کہا وہی سے تو ڈیٹول کوئی چیز ڈیٹول نہیں بن جاتا. میں کہا ڈیٹول کمپنی جو ہے ریکٹ اینڈ بینکریز جو بناتی ہے وہ والا ڈیٹیل مجھے زمانہ پتہ ہے نا خاص ہو. بھائی صاحب اب دیکھیں نا یہ برانڈ اسپیسیفکیشن ہے کہ آپ بازار سے کوئی چیز خریدو کیسے آپ کو پہچان ہوگی کہ چیز اصلی ہے کہ نقلی ہے. سمجھ آ گئی؟ ہو بہو نہیں ہوتی. سر اگر فار ایگزامپل زیادہ تر لوگ کچھ موبائل خریدتے ہیں, چارجر خریدتے ہیں, ہینڈ فریز خریدتے ہیں, ان کو انداز نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ اس میں تو خیر آرام سے مطلب بندہ دھوکا کہا جاتا ہے, لیکن یہاں تک کہ میڈیسنس آگمنٹین ہے تو مطلب میں نے ایک بار ڈاکٹر نے لکھ دیا, میں نے میڈیسن لے لیا تو وہ سے بیمار کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ سجاور کو لے مینٹین کو نہیں کہتے فلاں دکان سے جا ادھر سے لے لے تو وہی مریض اس کے ساتھ اچھا ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے, فراڈ ہے, اٹ از اے کرائم. سمجھ آ گئی کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ 1 نمبر اور 2 نمبر کے میڈیسنز میں دوسرے پروڈکٹس میں پھر فرق کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلاً اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس طرح کی سملرٹی تو اٹ از اے کلیئر کٹ کرائم. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ وہ اسپیلنگ میں تھوڑی سی چینج لے آتے ہیں اور اسپیلنگ کے چینج پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً دیکھیں نا, میں کہہ دوں شمع, یہ اوریجنل شمع کا اسپیلنگ ہے, شمع گی جو ہے, تو وہ کیا لکھ لیتے ہیں SHEMA. ہاں یہ ایک بار اس طرح ہوا کہ میں نے بازار سے لے لی, کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو مطلب مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی. تو اس کو میں نے کہا یہ دا سجرا کلیتے سپر دی کرنا میں گورا دا سپر نہیں دا بل چیز ہے. تو وہ سپر کی اسپیلنگ کلر سارا کچھ اس طرح سے بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر تھوڑے سے اسپیلنگ کا مسٹیک تو نہیں تھا. بعض اوقات کو خود کہتے کہ ہمیں اپنے پروڈکٹ کا تو پتہ چلے. سمجھ آ گئی کہ تو کیونکہ قانوناً وہ پھر جو سپر کمپنی ہے وہ بھی اس کے اوپر پھر کیس کرتی ہے. میں نے کہا جرم ہے نا, ویسے پر پولیس کے رپورٹوں کا بس منگا پہ سلا ڈالنا بعضوں کو, لیکن ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اوریجنل کون سا اور 2 نمبری کون سا ہے. سمجھ آئے. نارملی جو ہے اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ سے خریدتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹا سا آر لکھا ہوتا ہے. صحیح, یہ عام بندے کے لیے پہچان ہے. تو اگر اس کے ساتھ آر نہ لکھا ہو تو مینس کہ وہ کیا ہے, فیک ہے, 2 نمبر ہے. سمجھ آ گئی. اس کے علاوہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رجسٹریشن نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی پروڈکٹ خرید لیں, ہاں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بیچ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے, خاص کر جو میڈیسنس ہیں. ہاں نہیں ٹریڈ مارک تو خیر وہ تو بالکل وہ بھی ہوتا ہے, لیکن بیچ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. نہیں کیو آر کوڈ بھی ہے, لیکن کیو آر کوڈ ہر ایک تو جیب میں موبائل نہیں لیے پھرتا. بالکل وہ بھی ہے, کیو آر کوڈ بھی وہ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ تو آپ ان چیزوں سے پھر اس کی اوریجنلٹی کیا اور اس کے وہ پھر آپ لگا سکتے ہو, پھر پتہ لگا سکتے ہو کہ مطلب اس میں اوریجنل کون سا اور 2. اسی طریقے سے آپ کے جو ویب سائٹس ہیں اس میں بھی یہ ایک ایشو ہے کہ جو سرٹیفکیٹ ہے آپ اس کے بیس پر ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ whether this site is original or fake. سر تو وہ ہمیں پہلے ہی آپشن دے دیتے ہیں کہ this site is not secure.
لیکن ہر ایک سائٹ آپ کو نہیں، جس میں 2000 سائٹس آپ کو بتا دوں گا میکسیمم کہ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ اٹ از ناٹ سیکیور. سر لیکن گوگل وہ پاپ اپ کر لیتا نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ سائٹس ہیں نا کہ جنہوں نے سرٹیفکیٹ خریدا نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب بازار میں 2 نمبر سرٹیفکیٹ بھی تو بکتے ہیں، یہ بھی تو بات ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سر تو اگر ہم چاہے کہ ہم سیکیور سرچنگ کریں تو اس کے لیے ہم انکوگنیٹو موڈ جو ہے کیا اس کا استعمال کریں؟ مطلب بے شمار ہیں. آپ ادھر اگر آپ آئیں نا تو دیکھیں میں تو لیگلٹی کا پھر پتہ نہیں لگے. نہیں کیوں نہیں چلتا. سر پرائیویٹ کمیونیکیشن ہے، پرائیویٹ سرچ کے لیے سر وہ ادھر آپ آئیں دیکھیں. ہاں سیلر ان پاکستان. ابھی دیکھیں نا کافی سارے مطلب اب آپ کو یہ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سوفوس آپ نے انسٹال کیا ہے، پی ایف سینس آپ نے استعمال کیا، سسکو سیکیورٹی آپ نے ڈپلوائے کیا ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ بے شمار ادر ہیں. تو آپ اپنا سرٹیفکیٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہو. وہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اگر آپ جو ہے ای ٹرانزیکشنز کرتے ہو تو پھر یہ آپ ہر کمپنی کے ساتھ نہیں کرتے. مقصد بتانے کا میرا یہ ہے. آپ اگر اس طرح کے ای ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں تو آپ صرف اس پر نہیں کہتے کہ یہ دیکھو نا ادھر تو یہ لاک بنا ہوا ہے تو یہ جینون ہے. اٹ از اے اسٹوپڈ اپروچ. کیوں کہ اگر آپ کے پاس ایک ویب سرور فائر وال ہے، آپ کا سیکیورٹی سینٹر ہے، آپ اپنے بھی بنا سکتے ہو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن اب یہ ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں تو مجھے صرف اس کو نہیں دیکھنا کہ دس سرٹیفکیٹ از ویلڈ اور ان ویلڈ. آئی لک ہو ایشوڈ دس آلسو. سر ہم تو ایک سمپل سنگل یوزر کی ہم بات کریں گے، ناٹ ہائی لیول. ہاں کہ پھر وہ کیسے کرے گا؟ نہیں تو وہ ان سے خریدتا ہے نا. سر تو میں کیسے ان سے خرید لوں؟ کیوں نہیں خرید سکتے؟ اس کے اتنا مہنگا تو نہیں ہے. فار سیلف سرچنگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر آپ کو ملے گا تو 5-6 ہزار کا مل جاتا ہے آرام سے. $9 لگا ہے سر. ہاں کدھر سر اس سرٹیفکیٹ ان پاکستان جو لاسٹ نمبر پہ ہے، آپ لاسٹ یہ والا چیک کریں. ہاں بالکل آخری لائن جو ہے نا $9 لکھا ہے. ہاں اتنا مہنگا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہتے کہ میں نہیں خرید سکتا. مطلب اگر آپ اس کے لیے اپنا سرٹیفکیٹ سسٹم لگاؤ گے تو اس کے اوپر تو لاکھوں کا خرچ آتا ہے. تو آپ دیکھیں نا شاپنگ سینٹر آپ بناتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کی ڈیٹا اتنی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے نا، کیوں آپ لیں؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ میں ایسی بزنس کر رہا ہوں کہ جس میں فائنانسز انوالو ہیں، اس میں جو ہے کسٹمر انفارمیشنز انوالو ہیں، صحیح، تو پھر اس کے لیے آپ کو لینا پڑتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو پھر آپ کے پاس اگر اتنے سارے پہ اتنا بڑا بلڈنگ اور بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہو تو یہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. $9 $9.9 ہے، زیادہ سے $10 چلو کنسیڈر کر. جیسے سر آن لائن بینکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں بینکنگ کے علاوہ نا میں کیا کریڈٹ کارڈ کے اوپر سیل اینڈ پرچیز میں کرتا ہوں. میرا ایک شاپنگ سینٹر، میں کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے اوپر بھی آپ مجھ سے خرید سکتے ہو. تو اب کریڈٹ کارڈ پر آپ مجھے، تو میں اپنا سرٹیفکیٹ سرور بھی لگا سکتا ہوں، لیکن اس کے اوپر پھر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. جو باتیں میں نے آپ سے کی، کیا پتہ 2 نمبر، اور اسی وجہ سے لوگ کریڈٹ کارڈ چوری بھی ہو جاتے ہیں کہ 2 نمبر سرٹیفکیٹس کو وہ نہیں دیکھتے اور وہ بزنس کر لیتے ہیں، وہ چوری ہو جاتے ہیں ان کے کریڈٹ کارڈز. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر مجھے ٹرسٹڈ پارٹی سے کریڈٹ کارڈ لینا پڑتا ہے، وہ مجھے دے دیتے ہیں اس بیس کے اوپر. تو دیکھیں پرائس اتنا نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں کہ مطلب میں کیسے لے سکتا ہوں؟ مطلب اگر آپ کا ڈیٹا اتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کمیونیکیشن کرتے ہو، یو ہیو ٹو پرچیز دس. سر میں بات تو سمجھ گئی، تو اس کا بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس ملینز آف یوزر ہیں، تو آپ نے وہ سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ خریدیں یا نہیں؟ نہیں دیکھیں کسٹمر کے لیے، اینڈ یوزر کے لیے ضرورت نہیں ہے.
It is for the domain registrar, it is important. But हाँ, अब जो है माइक्रोसॉफ्ट ने और गूगल ने इन यूज़र सर्टिफिकेट भी इशू करना शुरू कर दिए हैं। मसलन देखिए, पहले जो आपके कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है ना, उसके ऊपर आप सिर्फ पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होते थे। हाँ, इसके बाद जो कंप्यूटर आ गया उसमें होगा कि उसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी आ गया, ठीक है। अभी जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर उसमें इवन फेशियल रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। हाँ, और साउंड यानी जो आपके जो बायोमेट्रिक है। इसके अलावा एक और भी आया हुआ है उसमें कि स्पेशल कार्ड गूगल भी आपको इशू करती है और माइक्रोसॉफ्ट भी इशू है, यूएसबी के फॉर्म में और कार्ड भी हैं, दोनों तरह से हैं, ठीक है ना। वो आप कंप्यूटर के साथ लगाओ तो तब आप लॉगिन हो सकते हो। ये जैसा ATM कार्ड होता है ना, इसी तरह के कार्ड से वो तब आप लॉगिन हो सकते, अदरवाइज यू कैन नॉट इवन लॉगिन। कुछ जो है यूएसबी बेस्ड भी है, क्योंकि वो कार्ड के लिए फिर आपके साथ इसको एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ता है ना, कार्ड रीडर। तो फिर जो है नॉर्मली लोग यूएसबी स्टिक वाली लेते हैं। और इसकी प्राइस कितनी, गूगल पर आप सर्च करें, मैक्सिमम इसकी भी जो प्राइस है वही $10, $15 है। तो हमारे लिए तो ज़्यादा लगता है, लेकिन द वंस हु आर डूइंग द बिजनेस एंड डीलिंग विद दिस सिस्टम ऑल द डे एंड दे हैव द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सो दे परचेज इट, ठीक है। यहाँ तक कि गूगल ने तो अब क्लाउड दिया है, MSN या माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्लाउड दिया है आपको। नथिंग इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड। बेगम हो जाओ, कंप्यूटर कोई चोरी करते है 10 बार चोरी कर, नया कंप्यूटर खरीद लो, दोबारा लगाओ, फिर से आपको सब कुछ मिल जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? तो 1 TB तक आराम से वो आपको डेटा दे देते हैं। डू नॉट स्टोर एनीथिंग ओवर हियर, हर चीज़ उधर आपकी, इधर सिर्फ आपके जो प्रोसेसर हैं और कंपाइलर्स हैं और वो चीज़ें हैं वो सारी आपकी होगी। MS ऑफिस आप इंस्टॉल करते हैं, नो नीड टू इंस्टॉल 365 Microsoft 368, go to that site and do it, everything over there, everything is stored over there। तो जो मतलब सीरियस मतलब पाकिस्तान और उसका भी कंपैरिजन नहीं है, टेक्नोलॉजी तो उन्होंने दी है, दे आर अवेलेबल फॉर सेल इन पाकिस्तान आल्सो, लेकिन वही बात है ना कि वो आपकी बात कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अफोर्ड करेंगे तो फिर वो ले लेते हैं। समझ आ गई? वही मैंने आपसे कह दिया ना कि हम इतने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर ख़रीदते हैं, और किधर से ख़रीदते हैं? गुलाजी में कंटेनर के माल से, जो अगले दिन वो ख़राब होते हैं, कभी सर्वर ख़राब होते हैं, कभी क्या ख़राब होते हैं, बात समझ। तो यू हैव टू केयर ना। ये जो है RMI, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका जो मतलब मेन सर्वर है, इट इज़ फ्रॉम द HP एंड दे हैव मोर देन 10 हार्ड डिस्क फॉर द सेम डेटा रेप्लिका, मल्टीपल 10 कापीज वो रखते हैं। और एक डिस्क खराब होते दे हैव इन रिजर्व द नेक्स्ट डिस्क। हर डिस्क तकरीबन कोई 50 टेरा का एक डिस्क है, मतलब हम 1 टेराबाइट का नॉर्मली होता है, दे हैव 10 डिस्क एवरी ऑफ द 50 टेरा, क्योंकि उनका डेटा इंपॉर्टेंट है। आप उनके साइट को देंगे, सेल के ऊपर सारा कुछ उनके पास अवेलेबल होता है, समझ आ गई। लेकिन वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। मतलब ये है ना, सीधी सी बात, अगर मैं आपको धोखा नहीं दे सकता तो आपकी तरह बन के आपको धोखा दूंगा। समझ आ गई? अब एक बंदा आपसे तो ये नहीं कहता कि मैं चोर हूं, मैं आपसे चोरी करूंगा, वो तो आप ही की तरह बन के फिर आपसे चोरी करता है। तो मतलब अगर आपको ये पता हो कि ये अनसिक्योर है, उसके ऊपर आप कोई बेवकूफ़ बंदा ही होगा कि उसके ऊपर फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चलाएगा, तो जाहिर है कि फिर उसने 2 नंबर के सर्टिफिकेट्स बनाए होते हैं। अच्छा,
KDC responds with the message encrypted under the LS key. The message contains the session key, the nonce, and the session key along with the LS identity encrypted under the both. ये मैं जो डायग्राम कर आपके सामने रखा है दोबारा समझाऊंगा. LS forward the data encrypted under the Bob key to Bob. LS and Bob mutually authenticate under the session key. Bob sends a nonce to LS encrypted under the session key. LS replies a transformation to the nonce and sends the result back to Bob. ये इसकी कम्युनिकेशन है. अब नंबर 1 आप देख लें. A stands for LS, B stands for Bob. They wish to communicate. So A issues a request to the KDC. क्या कर दिया इसने? अपने आईडी सेंड किया. किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? आईडी ऑफ बी. बॉब की आईडी सेंड कर दी. And N1 stands for nonce 1. It is a random number. What is it? It is a temporary random number. क्यों? कि जब रिप्लाई करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो एलएस को पता हो कि ये किस चीज की रिप्लाई मुझे मिली. समझ आ रही थी? अच्छा, अब बॉब क्या करता है? इसको रिप्लाई सेंड कर देता है. एनक्रिप्ट करता है किसको? सेशन की आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी एंड N1. सही. और एनक्रिप्ट करता है के ऑफ बी, के एस एंड आईडी ऑफ ए. दो चीजें. कौन सी? एक ये और एक ये. सही. एनक्रिप्ट किससे किया है? के ऑफ ए के साथ. व्हाट इज के ऑफ ए? द सीक्रेट की ऑफ ए. जब इसको ये मिल जाता है तो वो इसको ओपन कर लेता है. ओपन किया इसने तो ये वाली इंफॉर्मेशन इसको आराम से मिल गई. बात समझ आ रही थी? डिक्रिप्ट करके. अब ये वाला पार्ट ये डिक्रिप्ट नहीं कर सकता. क्यों? इट इज एनक्रिप्टेड विद द KB, the Bob key. तो अब इसको जब ये मिला तो N1 जो ये वाला था और N1 this one both are same. तो क्या कहेगा कि LS कि this is in response to my that specific message. अब ये क्या करेगा? It will send this part to Bob. हाँ. अब देखिए इसके साथ भी सेशन की आ गई KS. इसको भी KS मिल गया यहां पर. हाँ. सही. अब इस सेशन की से एनक्रिप्ट करके ये LS को सेंड कर देगा. अब सेशन की LS के पास भी है तो वह इसे आराम से डिक्रिप्ट कर सकता है. LS क्या कर देता है? इसको दोबारा एनक्रिप्ट करके नॉन्स को बी को सेंड कर देता है. चैनल बन. अब ए भी श्योर है, बी भी श्योर है. ऑन बिहाफ ऑफ द KDC बोथ आर श्योर. ऑन बिहाफ ऑफ द KDC. It is a secure channel. कुछ था जी? बताए बात करें. आ जाओ ना इधर आ जाओ. सारे क्लास को क्यों सुना रहे हो? राज की कोई बात होगी सारे सुन. सो बाय दिस वे both the senders and receiver share a secret key that is called the session key and they start the further communication. कोई क्वेश्चन है? हाँ ना, तो अभी यही कह रहा हूँ.
یہ تو پہلے ایک کو دے دیا تو دیکھیں مطلب کئی طریقے ہیں نا، سیناریوز مختلف ہو سکتی ہیں، دوسری سیناریو بھی پڑھ لیں گے، لیکن اس میں آپ دیکھیں نا کہ کے ڈی سی کے ساتھ دیکھیں اے بھی رجسٹرڈ ہے اور بی بھی رجسٹرڈ ہے، بوتھ آر رجسٹرڈ ود دا کے ڈی سی. تو اس نے انکرپٹ کیا اے کے ساتھ یہ پورا میسج، سب سمجھ آ گئی کہ نہیں یہاں تک. اب اس کو تو یہ نہیں ریڈ کر سکتا ہے. She will send this message to Bob and he will be able to read it by using his own key. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں اس کے اندر دیکھیں نا سیشن کی پڑی ہوئی ہے نا، یہ دیکھو نا سیشن کی پڑی ہے نا، تو دونوں کو نہیں دی. گورا لگا بڑے بیزتین ہم بچ کے کہنا. اب ایلس وش ٹو کمیونیکیٹ ود بوب. بوب جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ود دا کمیونیکیشن ود ایلس. تو کیوں کہہ لی تھی اسے کہہ دے کہ ایلس آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتی ہے، تو پھر کے ڈی سی کی ہوگی نا. سو ہی سینڈ اٹ ٹو ایلس. یہ میں نے آپ کو دے دی، جاؤ اس کے ساتھ بات کرو، خود ہی کر لو. So this is one situation, the other is this one. دونوں possible. تو looking to the scenarios and the situation جس طرح وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ this is another situation. یہ اس سے بھی زیادہ سمپل ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. Now what is happening with this? Idea of A اس کو کہتے ہیں حل ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے Bob with the master key it encrypts it and send it to him. Using the session key. اب دیکھیں یہاں پر session key پڑی ہوئی، and this session key is used for the further communication. ماسٹر کی کے بات ہے. سچویشن ہے نا، ڈفرنٹ سچویشنز ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اذان ہو گئی میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، آج میں نے 2 ٹاپکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا وہ کر دوں کہ اس کا مجھے آپ لوگوں نے رپلائی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو ڈال دیتا ہوں. اچھا، ریکارڈنگ کو میں سٹاپ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے.